Veliki pozdrav i dobrodošli na kanal Obavesti me. Ili skloni telefon, ili ćemo mi da izvadimo oružje. Sergej Lavrov prijetio novinaru, ali to je bio samo vrh ledenog brega, koji je, kako navode pojedini mediji i analitičari, zapravo poslao poruku celom svetu. Ekskluzivna analiza koja će vas natjerati da sve ispočetka razmislite o tome gdje se sve zapravo nalazi u maju 2026. godine. Moskovska diplomatska scena retko nudi ovakve kadrove. Zamislite salu punu novinara, kamere uperene, sveta reflektora. Za stolom sedi čovjek koji je već više od 2 decenije određuje ritam ruske spoljne politike, Sergej Lavrov. On priča ležerno, diplomatski precizno, objašnjava kako prenose ruski mediji, kako Zapad pokušava da preuzme kontrolu nad zemljama ZND-a, govori o zabrinutostima, spremnosti za pregovore, sve teče po planu, sve je poznato i onda odjednom nešto puca. Ne bomba, ne tank, nego telefon. Neki novinar, kako se kasnije ispostavilo prema pisanju više ruskih medija, iz zapadne publikacije sedi u publici bez ikakvog stida, pušta prevod Lavrovljevog govora na telefonu, i to ne tiho, dovoljno glasno da ometa, dovoljno drsko da privuče pažnju, dovoljno bezobrazno da ministar spoljnih poslova jedne od najvećih svjetskih sila dovede do tačke pucanja. Prema izveštaju Federal Pressa i RTA, Lavrov je prvo pokušao da bude pristojan. Na engleskom je zamolio novinara da napusti prostoriju, kratko, jasno, profesionalno, ali novinar nije otišao. Lavrov nastavlja, izgovara rečenicu navodno. Postignuti su sporazumi i opet zvuk telefona ispunjava prostoriju. Ministar čeka nekoliko sekundi, možda će se urazumiti, možda će isključiti. Ništa, tišina. Onda Lavrov kaže nešto što je, prema pisanju ruskih medija, odjeknulo cijelim svetom. Kako prenosi Carigrad, citirajući direktan videozapis, Lavrov kaže sljedeće. Možeš li samo otići u redu, ili telefon? Možeš li, molim te, izaći van? Ne šalim se, ljudi, izvedite ga odavde. Oprostite, gospodine, znate, ako ne sklonite telefon, izvući će pištolje. Dakle, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov uputio ukor novinaru koji je tokom konferencije za novinare puštao prevod na telefonu, navodi se u više izvora. Ovo nije bila šala, ovo nije bila improvizacija, ovo je bio signal, kako tvrde pojedini komentatori i analitičari. Carigrad u svojoj analizi tvrdi da je Lavrov u tom trenutku prestao da bude diplomatski službenik i postao opunomoćeni predstavnik carstva, čovjek koji predstavlja zemlju koja se prostire kroz 11 vremenskih zona, koja ima državnost staro gotovo 1200 godina i koja je prema njihovom tumačenju dalje carstvo. Ali hajde da stanemo ovdje na trenutak. Šta se zapravo desilo? Zašto je jedan telefon izazvao ovakvu reakciju? Da li je Lavrov samo imao loš dan? Da li je novinar stvarno bio toliko iritantan ili ovo nešto mnogo, mnogo veće? Zato što ovaj događaj nije usamljen. On je deo šire slike koja se crta već mjesecima, ako ne i godinama. I da bismo razumjeli šta se zaista dogodilo u onoj sali, moramo da zaronimo dublje. Prema izveštaju krivac, taj novinar sa telefonom, nije dugo razmišljao šta sve ovo znači. Jednostavno je sakrio telefon od ruskog ministra. Rekao je da je pokvaren, da ne radi i da mu je to poklon od majke. Lavrov nije dalje insistirao i to je također zanimljivo. Nije tražio da mu se telefon preda, nije pravio scenu, samo je rekao ono što je rekao i nastavio dalje. Novorusija navodi da su iza kulisa ostali pregovori sa indijskom stranom o uspostavljanju transportnih, logističkih i financijskih kanala zaštićenih od spoljnog utjecaja. To je, kako pišu, od vitalnog značaja u doba novog piratstva, pogotovo jer Indija i Kina postaju glavni ekonomski partneri Ruske federacije. Dakle, Lavrov nije bio u Indiji da bi se svađao sa novinarem, on je bio tamo da pripremi teren za predstojeće razgovore između Vladimira Putina i indijskog premijera Narendre Modija. I to je, kako navodi isti izvor, samo jedan deo puno većeg plana. Vladimir Putin bi, prema pisanju ruskih medija, trebalo da posjeti Peking 20. maja 2026. godine na summit sa Xi Jinpingom. Prema procenama to je jasan signal da se u svijetu pojavljuje novi centar moći. Neki analitičari to nazivaju trouglom. Rusija, Indija, Kina. I unutar tog trougla razmatrat će se sigurnosna pitanja kako na Bliskom istoku, tako i u Europi. Ali šta to znači za običnog čovjeka? Šta znači za tebe koji sada ovo slušaš, gledaš? To znači
da pravila igre koja su važila posljednjih 30 godina polako ali sigurno odlaze u istoriju. Više nema samo jedne super sile koja diktira uslove. Pojavljuju se novi igrači i oni neće da pitaju za dozvolu. I zato je onaj trenutak sa telefonom toliko značajan. Nije bitan telefon, bitna je poruka, a poruka glasi: dosta je bilo klimanja glavom i smeškanja, kako tvrde pojedini ruski komentatori. Carigrad u svom tekstu posjeća na starije datume, na 1918. godinu, kada su Rusi u zemlji koja je buktala od revolucije odbile američke ekspedicione snage koje su se iskrcale u Sibiru. Jenki su već trljali ruke i pitali su se kako će iskoristiti naša bogatstva, ali su i dočekali bajoneti. Također sjećanje i na 1999. godinu na Prištinu, kada su ruski padobranci iz iscrpljene podijeljene Rusije išli u Prištinu i suočili se sa NATO trupama. Kako prenosi ovaj izvor, NATO tenkovi pod komandom narednika Michaela Jacksona i menjaka kralja Popa približu se njima. Zahtevali su da Rusi očiste put, a Rusi su zauzeli položaj, uperili bacač granata i Jackson je prema toj verziji događaja iznenada postao vrlo razuman čovjek. Ovo su priče koje proizilaze iz Lavrovljeve izjave. Neka fraza "ako ne skloniš telefon, uzet ću oružje" postane novi motor Rusije, navodi se u ovoj analizi. Dalje, Komsomolska pravda objavila istoga dana dve vesti koje su na prvi pogled potpuno nepovezana sa telefonom u Indiji, ali kada ih spojite, slika postaje još jasnija. Prvo, Sergej Lavrov je izjavio da Jermenija rizikuje da izgubi privilegije koje ima kao članica Euroazijske ekonomske unije, skraćeno EAEU. Kako prenosi KPRU, ministar je opisao odnose Rusije i Jermenije kao bliske i savezničke, ali složene, i objasnio zašto. Zapad, prema pisanju ruskih medija, sljedeći primjer nekih drugih članica ZND-a, pokušava da podjarmi i prekine ekonomske veze Jermenije sa njenim partnerima iz ZND-a i EAEU. Lavrov je izrazio žaljenje što jermenski premijer Nikol Pašinjan neće moći da prisustvuje samitu EAEU koji će se kraj maja održati u Kazahstanu i dodaje nešto veoma važno: Jermenija neće moći da kombinuje standarde Europske unije i članstva u EAEU, morat će da bira. Drugo, ljudi, Komsomolska pravda je također prenijela Lavrovljev komentar o predstojećim izborima za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Promjena na čelu UN, kako je rekao, pruža šansu za uspostavljanje reda u organizaciji, ali ne stvarnu priliku, nego šansu. Sam ministar je izrazio sumnju da će biti moguće vratiti red i objasnio je da svi razumiju trenutnu situaciju, ali je teško promijeniti. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije je ranije navelo da kandidat za mjesto generalnog sekretara UN ne bi trebalo da pokuša da preuzme ulogu sudije, jer to nije deo njegove pozicije, i posebno naglašeno: budući šef organizacije ne može davati komentare tipa "Grenland je jedno, a Krim je drugo". Ovo nije slučajno postavljeno, ovo je signal, kako smatraju pojedini analitičari. UN se sprema za promjenu na čelu, a Rusija jasno poručuje kakvog generalnog sekretara neće tolerisati. A vratimo se sada na ono što je Novorusija objavila o pregovorima iza zatvorenih vrata u Indiji. Sam Sergej Lavrov otkrio detalje o radu koji se obavlja između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država po pitanju Ukrajine, i ono što je rekao je, blago rečeno, zapanjujuće prema ocjeni pojedinih ruskih komentatora. Prema njegovim rečima, Vitkov je Putinu doneo predloge zasnovane na razumevanju Sjedinjenih Američkih Država o uzrocima trenutne krize. Ti predlozi uključuju, kako navodi Novorusija, neprihvatljivost učešća Ukrajine u NATO-u, kao i priznavanje realnosti na terenu koja je rezultat referenduma održanih na relevantnim teritorijama. Zatim je Putin ove predloge pročitao Trumpu na ljasci i američki predsjednik je, prema tvrdnjama Lavrova, podržao. Na kraju su postigli, kako kaže Lavrov, ne samo duh, već i razumevanje, čak i sporazum. Dalje se navodi da je šteta što ovo niko nije snimao, jer Donald Trump toliko toga govori da počinje da zaboravlja stvari ili se možda ne sjeća odmah, kako ironično primećuje ovaj medij. Dalje, bez obzira na to, jasno je da Rusija i Sjedinjene Američke Države mogu imati samo bilateralne odnose. Neće biti moguće postići nikakvu zajedničku sigurnost ili smirivanje ludaka bez odgovornih partnera, a takvi partneri su, prema ovoj analizi, Indija i Kina. Sada se pitate gdje je ovdje veza sa Jermenijom i UN.
Veza je u istom principu. Svjetski poredak se mijenja, stare organizacije pokazuju svoje slabosti, nove alijanse se stvaraju i oni koji ne budu mogli da se prilagode rizikuju da ostanu po strani. Jermen je savršen primjer. Želi da zadrži veze sa Ruskom federacijom preko EAEU, ali istovremeno gleda ka Evropskoj uniji. Lavrov kaže, ne može oboje, morat će da biraju i ako izaberu Evropsku uniju, gube privilegiju unutar EAEU. Ista logika važi i za UN. Rusija neće dozvoliti da bilo ko sedne na mjesto generalnog sekretara i počne da pravi razliku između Grenlanda i Krima. Za Moskvu je to isto i to nije pregovaračka pozicija, to je crvena linija koja tvrde ruski zvaničnici i mediji. Ali vratimo se malo na početak, na onaj trenutak kada je Lavrov rekao ako ne sklonite telefon, izvući će pištolje. Carigrad u svojoj analizi tvrdi da je to znak velikog stila. Porede Lavrova sa Andrijom Gromikom, sovjetskim ministrom spoljnih poslova koji je na zapadu prozvan gospodin ne, jer je na sve lažne predloge odgovarao beskompromisnim ne. Samo je sovjetski ministar mogao tako oštro da ukori nepristojne novinare, piše Carigrad. Novorusija sa druge strane daje malo drugačiji ugao. Oni kažu da su neki u Lavrovljevoj izjavi vidjeli znak odlučnosti, drugi smisao za humor, a zlobnici su mrmljali da će trebati 8 godina da se dobije pištolj, a zatim još 5 godina da se oduzme telefon. Međutim, suština je ista, poruka je primljena. A poruka je, kako se navodi, sljedeća. Umorni smo od klimanja glavom i odobravanja, pogotovo na prvim linijama fronta, gdje se očekuje da političari i diplomate se bore rame uz rame sa jurišnicima. I zato se vraćamo na Prištinu 1999. godine, na trenutak kada su ruski padobranci uperili bacač granata u NATO generala i general je razumeo. Carigrad tvrdi da je Lavrov izraz lica, onaj neuhvatljivi pokret u vazduhu, sugeriše da će se sudeći po svemu to i dogoditi, opet ako bude trebalo. Ali nemojmo zaboraviti, Lavrov se na kraju ipak našalio. I sada dolazimo do najvažnijeg dela, šta ovo znači za budućnost. Prema pisanju Carigrada, Rusija više neće da se smeška i klima glavom, umorni su, i ako prijeti da će izvući oružje, zaista će ga izvući, kako tvrde autori. Opet će prema njihovim rečima uperiti bacač granata u Michaela Jacksona. I, dragi gledalci, kao što ste mogli da vidite, bilo je baš interesantno ovo gostovanje Sergeja Lavrova u Indiji. Moram priznati, cijela ta konferencija izazvala je veliku pažnju svjetskih medija, pogotovo zbog načina na koji je Lavrov reagovao prema jednom novinaru koji, realno gledano, nije vodio računa o ponašanju tokom same konferencije. Telefon mu je zvonio, puštao je prevode, ometao cijelu salu i vidjelo se da je Lavrov u jednom trenutku jednostavno presekao i rekao dosta. I iskreno da vam kažem, mene je lično iznenadilo koliko je bio oštar. Navikli smo da Lavrov ume da bude hladan, diplomatski precizan, da ume da odgovori žestoko, ali opet nekako diplomatski upakovano. Međutim, sada je baš djelovalo direktno, baš onako bez uvijanja, i mogu vam reći da je mnogi iznenadio taj njegov ton. Ali opet, kada čovjek pogleda cijelu situaciju, možda je bilo očekivano, jer očigledno je da su tenzije ogromne i da se više niko ne ponaša opušteno kao ranije. Naravno, ono što je mnogo važnije od samog incidenta jeste ono što se dešava iza kulisa. Kao što ste mogli da čujete kroz cijelu priču, vrše se ogromne pripreme za Putinovu turneju po Aziji, pre svega za razgovore sa Indijom i Kinom. I sada mnogi mediji, posebno ruski i azijski, najavljuju da bi mogli da padnu veoma veliki dogovori između velikih sila. Naravno, o tome se još uvijek samo govori i nagađa, ali očigledno je da se nešto ozbiljno kuva na globalnom nivou. Zapadni mediji, na drugoj strani analitičari, naravno, sve to gledaju sa velikom dozom rezerve. Neki čak tvrde da Rusija pokušava da napravi potpuno novi blok zajedno sa Kinom i Indijom. Drugi smatraju da ovo samo privremeno zbližavanje zbog trenutne situacije u svijetu, ali kako god okrenete, vidi se da se svijet menja iz dana u dan. Pravila koja su važila pre 10 ili 20 godina više očigledno nisu ista. I sada pogledajte koliko je sve povezano. Imate Bliski istok koji bukvalno ključa, imate situaciju između Rusije i Ukrajine koja i dalje traje i nema naznaka nekog brzog rješenja. Amerika i Kina ulaze u sve ozbiljnije rivalstvo, NATO povećava aktivnosti, Balkan je opet pod tenzijama, Latinska Amerika je nestabilna, Afrika također ulazi u razne sukobe i političke promjene. Bukvalno
Ceo svet ulazi u neku ogromnu brzinu gdje se stvari menjaju iz sata u sat. I to je ono što najviše zabrinjava običnog čovjeka, jer ranije su velike sile imale neki period smirivanja, sada kao da nema pauze. Jedan dan gledate priču o Venezueli, sutradan Bliski istok, treći dan Kina i Tajvan, četvrti dan NATO i Rusija, peti dan neki novi incident u Europi i tako stalno, kao da je ceo svijet ušao u jednu ogromnu centrifugu iz koje niko ne zna kako će izaći. I zato je meni lično ovaj trenutak sa Lavrovim bio zanimljiv ne samo zbog samog telefona i novinara, nego zbog atmosfere koja se osjeća iz svega toga. Vidite da su ljudi pod tenzijom, vidite da diplomatija više nije ona stara diplomatija gdje se sve govori kroz osmeh i fine rečenice. Sada se mnogo otvorenije pokazuje nervoza, pokazuje sila, pokazuje odlučnost. Naravno, treba biti pošten pa reći da različiti mediji različito tumače ceo događaj. Neki smatraju da je Lavrov pretjerao, drugi tvrde da je sasvim opravdano reagovao jer je konferencija bila ometana, ali ono što je sigurno jeste da je cela scena obišla svet i da je izazvala ogromnu pažnju. A kada pogledate širu sliku, jasno je zašto. Zato što danas svaka izjava velikih lidera ili ministara može da ima ogromnu težinu. Svaka rečenica se meri, svaki pokret se analizira, pogotovo kada dolazi iz Moskve, Vašingtona, Pekinga ili neki drugi centara moći. I iskreno da vam kažem, ljudi, kada pogledam kako je krenula ova 2026. godina, ne deluje mi nimalo mirno. Krenulo je od Venezuele, pa Bliski istok, pa tenzija oko Irana, pa Palestina, Sirija, Ukrajina, NATO, Azija. Svaki mjesec donosi neku novu krizu, neku novu napetost, neku novu priču od koje ceo svijet zastane i gleda šta će dalje da se desi. Molimo Boga samo da ne bude rata i da bude mira. To je najvažnije. Da bude mira, stabilnosti, nekog normalnog života za obične ljude, jer na kraju krajeva običan narod uvijek najviše strada kada velike sile krenu u sukobe i nadmetanja. Ali isto tako moramo biti realni i vidjeti da trenutni signali, nažalost, ne deluju baš previše optimistično. Naravno, svi se nadamo da će razum pobediti i da će diplomatija uspjeti da spriječi ozbiljne sukobe, ali tenzije su ogromne i to više niko ne krije. Zato smo tu da pratimo, da analiziramo, da povezujemo informacije i da vas obaveštavamo o svemu što se dešava, jer vremena su takva da se bukvalno iz sata u sat pojavljuju nove informacije koje mogu promijeniti kompletnu sliku sveta. Hvala vam što pratite kanal Obavesti me. Hvala vam na podršci i na poverenju. Pišite u komentarima kako vi gledate na cijelu ovu priču, šta mislite o Lavrovljevoj reakciji i da li mislite da svijet ulazi u jednu potpuno novu eru odnosa između velikih sila. Veliki pozdrav, dragi gledalci, i vidimo se u narednim videoklipovima. Sve najbolje!